जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची। आज आलोचना करबा एक सुंदर विषय शिक्षा विकास मानदंड। जो देश में बेसी शिक्षित से देश बेसी समृद्धिशील, किंतु एबे शिक्षा को नहीं पिला पाठपढ़ा को नहीं बहुत समस्या अच्छा। बापा माँ मन भितर भारी चिंता जे मो पुओ पाठ दी अक्षर पढ़ुना, जिते कहले भी मोबाइल धरी खेलुचे तो कौन करेंगे आपण मैंने जदि यही समस्या घरे आपण रही था। पिला माने आपणकर जिदकर होती स्मरण शक्ति आपणकर पिलांकर आस्ते आस्ते कमी कमी जाऊे। आपणकर देखिए अष्टम नवम रे भल पड़ूला हेल्ले दशम को से भली आस्ते आस्ते डल ही पिला जाऊँगी। तो आगुरी भल पड़ूला एवं तार पाठपढ़ार बिल्कुल मन ही रोने। तो समस्यार समाधान पाई आज ये वीडियो को निश्चिंत शेष पर्यंत देखते। बापा माँ टेंशन पिला मन लगुनि पाठरे मोबाइल धरी खेलुंट। आजिकल पिला को जब पदे किसी कहूच काले पिला भूल निष्पत्ति ने मोबाइल कौ पिला सुइसाइड कला तो मो बापा माँ विपद कहला कौ पिला घर छाड़ी पड़ेला। तो से बापा माँ भी बहुत टेंशन रे पिला को आखटा आगे जो भाई भाव में करूला। आम बापा माँ कहते सार पाखे जाकि केवल आखि कान को छाड़ी जिते पार्छ से बाड़ से समय थिला। एबे किंतु परिवर्तन है पिला गोटे पद भी कथा सही करना। समय परिवर्तन ये किंतु से पिला बुझीबार आवश्यकता अच्छे। बापा माँ केवे पिला अमंगल चाहते। बापा माँ आकट सूर्यर किरण पर सूर्यर किरण कष्ट दिए सत गरम हुए सत, किंतु सूर्य किरण जो गछपत्र उपर न पड़े से गछपत्र मरी जाए से गछपत्र उधाए ना। तो सूर्यर किरण आवश्यकता अच्छे। तेणु बापा माँ आकट जदि न पिला संस्कार विहीन हो जाते। तो आज जो टेंशन अच्छे आपण मुंडे जे पिला माने पाठ पढ़ुना तो कौन आपड़ करेंगे मन रखी था। पिला माने परिश्रम कर रिजल्ट किंतु मिलूनी घरे आपणकर जदि जो घरे पाठ पढ़ुंट पिला माने जदि सेठी एनर्जी लो थिले सेमती हुए कहीं पूर्व उत्तर दिग को पिला माने पाठ पढ़ा मुख कर बसी पाठ पढ़ा निहाती दरकार। तो आप सजग रहिबे पिला मानकर पढ़ा प्रति दृष्टि रखिए। देखिए पिला मानक कहिबे पूर्व आ उत्तर दिग को मुख कर पिला माने पाठ पढ़िले निश्चिंत जो पाठ पढ़िबे ताहा मन निश्चिंत भाव रही। खाली से नुहे बही पत्र केवे भी पिला मानकर अलिया कर रखुनि। पिला माने तो अलिया करेंगे बापा माँ सजाड़ी के रखते। यह द्वारा घर एनर्जी आपणकर लो हो चली थे। जो घर पाठ पढ़े घर अलिया आपणकर कर रखिले पाठ बही पुस्तक अलिया कर रखिले पाठ स्मरण शक्ति मनर कमी जाए पाठ मन रहे ना प्रभाव पिला पड़े। बही पत्र अलिया करी केवे भी रखते नहीं। घरे पाठ पढ़ा समय आपण गणेश और सरस्वती फोटो बा विग्रह आपण निश्चिंत भाव में पढ़ा रूम रे रखते। से जातक चंद्र बुध नीच घरे रहिले स्मरण शक्ति कम रहे। तेणु आप चंद्र प्रतिकार पिला कहतु सोमवार दिन शिव दर्शन निश्चिंत भाव में करेंगे। आउ गणेश दुब चढ़ातु। तेणु दुब बुधवार दिन गणेश दुब चढ़ेले आपण स्मरण शक्ति आस्ते आस्ते द्रुत बेगर बढ़ा लगे। तेणु आप जो पिला माने पाठ पढ़ुंट बृहस्पति प्रभाव कम रोचे। तो पाठ पढ़ार मन लगुनि कहीं विद्यार इष्ट होती बृहस्पति। तेणु पिला हस्ते टे हलदी लगे दिंतु पाठ पढ़ला देखिए आस्ते आस्ते तार प्रभाव रोचे। सप्ताह को 2-4 थर हलदी जो हाथ में डटपेन धरती से हाथ में हलदी टे लगे दिंतु पाठ पढ़ा समय। आउ मोबाइल टीवी हूँ शनि और राहुंर प्रतीक। तेणु मोबाइल टीवी जो पिला माने व्यस्त रोचे जानते शनि राहुर प्रभाव बेसी से पिला पड़े। तेणु मोबाइल ठार पिला दूर को नियंतु। आउ पिला बेले तो आम अभ्यास कर दौचे से छोट छुआटी कांदिला नाना प्रकार आग काल शिक्षित लोक मैंने से कौन करुले ना पिला किसी कहानी बुढ़ीमा मैंने शुणाऊले। किंतु एबे तो शिक्षित लोक मैंने पिला मोबाइल ही धरी दूसरी कहानी कहीं बुढ़ी मार कहानी कहीं जहाँ शिक्षा दिए जीवन को गढ़ाए। आम पिला कांदिला खाऊनी मोबाइल धरी दे पिला बापा आसब तो घर को पकेट को मोबाइल टाणी नहीं जाऊँगी। ये परिस्थिति रोचे कहीं आम ही अभ्यास प्रकार देखा। तो से पिला खाइला बेले मोबाइल शुणा तार आस्ते आस्ते अभ्यास बढ़ला। तो से मोबाइल पिलार निशा कर। तेणु आप मन रखी था ओष्ठ गछ मूल सोरिष तेलर दीपटी आपण पिला जालतु। शनि और राहुर प्रभाव कम रोष गछ को पिला कहतु प्रणाम करेंगे। शनि दर्शन पिला शनिवार दिन संध्यार निश्चिंत करातु। शनि कला मस्तक पिला लगे ये किसी दिन कले पिला शनि और राहु मोबाइल प्रति टीवी प्रति आकर्षण कम कहीं शनि प्रभाव जातक रहिले आपणकर पिला सहित घरे पिला जदि आस्ते आस्ते शिक्षार डल हो जाती पाठ बिल्कुल पढ़ुना स्मरण शक्ति कमी कमी जाऊँगी। तो आपण घरे निश्चिंत सुंदरकांड हनुमान चौपर पाठ निश्चिंत करतु। आउ
ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛି, ବିଟେକ୍ କରୁଛି, ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବୁ। ତ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଧନର 2 ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଶନି ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ତା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପାଠ ବହିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପିଲାମାନଙ୍କ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଆଣି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ବହିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ କମି କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ମାଗଣା ଖିଆ ପାଲଟିଛୁ, ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାମାନେ ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। ତ ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବା ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।